Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Zulfa Ismawati MPD. Perkenalkan, nama saya Dita Maharani Hurta Ayun dari Prodi Manajemen Dakwah 1B, jurusan Dakwah, Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Here I will explain about the article Public Opinion Analysis for Moderate Religious of Social Media Data Mining about. Video ini dibuat dalam rangka mengerjakan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Kajian Teks Inggris, dosen pembimbing Bu Zulfa Ismawati. Pada jurnal yang berjudul Public Opinion Analysis for Moderate Religious Social Media Data Mining Approach. Public Opinion Analysis for Moderate Religious untuk agama moderat, Social Media Data Mining Approach, pendekatan makna data media sosial. Jadi, pada jurnal ini menjelaskan tentang analisis opini publik untuk pendekatan pemaknaan data media sosial moderasi beragama. Jurnal ini berasal dari Jurnal Ilmu Dakwah UIN Wali Songo Semarang. Penulis pada jurnal ini Muhammad Nurhofi, Ilyas Supena, Abdul Karim, Safroddin Sahaluddin. Pada jurnal ini juga terdapat pada Sinta nomor 2. Setelah kita membahas judul dan lain-lain, kita akan masuk pada abstrak. Abstrak ini terdiri dari purpose, method, result, implication, originality. Purpose. This paper aims to elaborate discourse of religious moderation on social media in terms of perception of netizens responding to the false of religious moderation. This paper aims to. Tulisan ini bertujuan untuk elaborate discourse of religious moderation on social media, menguraikan wacana moderasi beragama di media sosial, in terms of perception of netizen responding, dalam hal persepsi tanggapan netizen, to the false of religious moderation, pada nilai-nilai moderasi beragama. Dijelaskan pada tulisan ini bertujuan untuk mengelaborasi wacana moderasi beragama di media sosial ditinjau dari persepsi warganet dalam menyikapi nilai-nilai moderasi beragama. Method. This study uses text meaning to interpret and categorize comments from Twitter about the false of moderation. In addition, sentiment analysis used to capture the number of positive and negative words in each tweet. Data analysis was used to expert and explore the dominant Twitter usage emoticon around the false of moderation. Method. This study uses text meaning to interpret and categorize comments from Twitter about the false of moderation. Penelitian ini menggunakan text meaning untuk menginterpretasikan dan mengkategorikan komentar dari Twitter tentang nilai moderasi. In addition, sentiment analysis used to capture the number of positive and negative words in each tweet. Selain itu, analisis sentimen ini digunakan untuk menangkap jumlah kata positif dan negatif di setiap Twitter. Data analysis was used to extract and explore the dominant Twitter usage emoticon around the false of moderation. Analisis data digunakan untuk mengekspektasi dan mengeksplorasi emosi penggunaan Twitter dan dominan seputar nilai moderasi. Dijelaskan pada penelitian ini menggunakan text meaning untuk menginterpretasikan dan mengkategorikan komentar dari Twitter tentang nilai moderasi. Selain itu, analisis sentimen digunakan untuk menangkap jumlah kata positif dan negatif di setiap Twitter. Analisis data digunakan untuk mengekstraksi dan mengeksplorasi emosi pengguna Twitter yang dominan seputar nilai moderasi. Result. Sentiment analysis result indicates the difference of Twitter users' public participation in providing perception of religious or religious moderation false. The difference of public views of Twitter users on the issue of religious moderation content shows the
positive sentiment is equal to negative sentiment. Hasil sentiment analysis result indicates. Hasil analisis sentimen menunjukkan the variance of Twitter users, public variancy. Pengguna Twitter participation in providing perception of partisipasi dalam memberikan persepsi religious or religious moderation false, nilai-nilai moderasi beragama atau beragama. The variance of public view of Twitter users on variasi pandangan publik pengguna Twitter tentang the issue of religious moderation isu konten moderasi beragama, so that positive sentiment is higher than negative sentiment, menunjukkan bahwa sentimen positif lebih tinggi dibandingkan sentimen negatif. Dijelaskan hasil analisis sentimen menunjukkan adanya variasi partisipasi masyarakat pengguna Twitter dalam memberikan persepsi terhadap agama atau nilai moderasi beragama. Variasi pandangan masyarakat pengguna Twitter terhadap isu konten moderasi beragama menunjukkan bahwa sentimen positif lebih tinggi daripada sentimen negatif. Implication. This research contributes to the study of religious moderation more broadly by understanding how social media user perception and solving how machine learning can help better understand concepts related to the fall of moderation. Implikasi. This research contributes to the penelitian ini berkontribusi terhadap study of religious moderation more broadly by kajian moderasi beragama secara lebih luas oleh understanding how social media user memahami bagaimana pengguna media sosial perceive and solving how machine learning memahami dan menunjukkan bagaimana pembelajaran mesin can help better understand dapat membantu lebih memahami konsep relate to the fall of moderation, konsep yang berkaitan dengan nilai-nilai moderasi. Dijelaskan pada penelitian ini berkontribusi pada kajian moderasi beragama secara lebih luas dengan memahami bagaimana persepsi pengguna media sosial dan menunjukkan bagaimana machine learning dapat membantu lebih memahami konsep yang berkaitan dengan nilai-nilai moderasi agama. Originality. This study presents a new methodology and analytical approach to investigating moderate religious in social media conversation, which bring together a multidisciplinary cloud of technology, data science, and religious studies. This research is the first study that the many approach to public opinion analysis for moderate religious in Indonesia. Originalitas. This study presents a new. Penelitian ini menghadirkan hal baru, metodologi and analytical approach to metodologi dan pendekatan analisis untuk investigating moderate religious in social media conversation, menyelidiki agama moderat dalam percakapan media sosial, which bring together a multidisciplinarity yang menyatukan multidisiplin, knowledge of technology, pengetahuan tentang teknologi, data science and religious studies, ilmu, data, dan studi agama. This research is the first study that uses data mining approach to public opinion analysis for moderate religious in Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang menggunakan
pendekatan data mining untuk menganalisis opini publik umat beragama moderat di Indonesia. Dijelaskan studi ini menyajikan metodologi baru dan pendekatan analisis untuk menyelidiki agama moderat dalam percakapan media sosial yang menyatukan pengetahuan multidisiplin, teknologi, ilmu data, dan studi agama. Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang menggunakan pendekatan data mining untuk menganalisis opini publik terhadap agama moderat di Indonesia. Indonesia is actively campaigning for Islam as a friendly, humanist, and tolerant religion. So, this campaign is considered necessary because Indonesia has the characteristic of a pluralistic society, but in terms of ethnicity and religions, although Islam is the majority religion or the religion also live and thrive in Indonesia, they have the right to freedom to practice religion according to their belief. Indonesia aktif mengkampanyekan Islam sebagai agama ramah, humanis, dan toleran. Kampanye ini dinilai perlu karena Indonesia memiliki ciri masyarakat yang majemuk, baik suku, bahasa, maupun agama. Meski Islam adalah agama mayoritas, namun agama lain juga hidup dan berkembang di Indonesia. Mereka mempunyai hak kebebasan untuk mengamalkan agama sesuai keyakinannya. Amid this plurality, Indonesia faces the challenge of the plurality of internal religious understanding of Islam. Correctional 2017, Wahid 2006. The plurality of understanding is marked by the emergence of religious schools, such as Sunni, Shia, Wahhabi, Salafi, Ahmadiyya, and so on. Burhani 2020, Chaplin 2018, Rubaidi 2011. This diversity of understanding then gave birth to two types of religious understanding that are proactive. On the one hand, there is fundamentalist religious understanding, while on the other hand, there is a rebel religious understanding. Majid 1998, Robani 2015, Sibena 2021, Ukruwenu 2008. Fundamentalist school understand the Quran and Sunnah textually and rigidly, both in the field of church and social interaction. As a result, they judge non-Muslims of group outside themselves into tolerant. The shift from fundamentalist liberal Islam in understand the Quran rationally, contextually, and productively, so itself gives to approach the understand that is different from understand of the mainstream of Muslims. Their understanding of the Quran and Sunnah has combined to detect the moral message of the text. As a result, their understanding can approach the meaning and nature of religion for ordinary people. Di tengah pluralitas tersebut, Indonesia menghadapi tantangan pluralitas internal umat beragama. Pemahaman tentang Islam itu sendiri terdapat pada Korikjal 2017, Wahid 2006. Pluralitas paham tersebut ditandai dengan munculnya aliran-aliran agama seperti Sunni, Syiah, Wahhabi, Salafi, Ahmadiyya, dan sebagainya. Keberagaman pemahaman inilah yang kemudian memberi lahirlah dua jenis pemahaman keagamaan yang sama-sama ekstrim,
Di satu sisi terdapat pemahaman keagamaan yang fundamentalis dan di lain pihak terdapat paham keagamaan yang liberal. Fundamentalis sekolah memahami Al-Quran dan Sunnah secara tekstual dan kaku baik dalam akidah maupun interaksi sosial. Akibatnya, mereka memperlakukan non-muslim atau kelompok di luar dirinya secara tidak toleran. Berbeda dengan fundamentalis, Islam liberal memahami Al-Quran secara rasional, konseptual, dan produktif, sehingga melahirkan produk pemahaman yang berbeda dengan Islam fundamentalis. Pemahaman tentang arus umat Islam, pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah sudah melampaui teks, namun didasarkan pada pesan moral teks. Akibatnya, pemahaman mereka bisa mengaburkan makna dan hakikat agama bagi masyarakat awam. Paragraph 3. In this position, Indonesia is interested in conducting counter-discourse against intolerant religious discourses on the one hand and liberal ones on the other, namely a more moderate understanding model. This moderate religious understanding of Islam developed in Indonesia under the names Islam Nusantara (NU) and Progressive Islam Muhammadiyah. This culture discourse strategy is a challenge because the Islam movement with an intolerant paradigm uses social media to campaign for its technique. The first one of the steps in carrying on counter-discourse strategy is to convey idea and opinion about moderate Islamic status on social media. Dalam posisi tersebut, Indonesia tertarik untuk melakukan counter atau wacana terhadap wacana intoleran agama di satu sisi dan liberal di sisi lain, yaitu model pemahaman yang lebih moderasi. Paham agama Islam moderasi ini berkembang di Indonesia dengan nama Islam Nusantara atau NU dan Islam Progresif atau Muhammadiyah. Strategi kontra wacana ini menjadi sebuah tantangan karena gerakan Islam dengan paradigma intoleran menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan ajarannya. Karena itu, salah satu langkah dalam melakukan strategi kontra wacana adalah dengan menyampaikan ide dan pendapat tentang status Islam moderat di media sosial. Paragraph 4. Discourse strategy is essential because online media is a determining variable among religious habituation, education, welfare, nationalism, identity, and social inequality. The online media exports has success in gaining the religious conversion of the Muslim audience to be more moderate, while others are Muslim and in other words, a person religious is influenced by the experience of religious habituation in the social political environment of the community, not only influenced by the fault of the religious teaching or the one of the influence of habituation in addressing social media, which is proven to directly change preferences for religious understanding, but both family, social, and political life, including poverty in evolution. The longer the online duration and the more media content that is existent, it is possible
for a person, the experience and change in understanding for consumers to moderate expensive for the millennial generation in Indonesia. Strategi wacana menjadi penting karena media online menjadi variabel penentu antara pembiasaan beragama, pendidikan, kesejahteraan, identitas nasional, dan kesenjangan sosial. Paparan media online secara langsung berhasil mengubah konservatisme agama khalayak muslim menjadi lebih moderasi, sementara yang lain bersifat simultan dan tidak langsung. Dengan kata lain, religiusitas seseorang dipengaruhi oleh pengalaman pembiasaan beragama di lingkungan sosial politik masyarakatnya, tidak hanya dipengaruhi oleh nilai-nilai ajaran atau doktrin agamanya saja. Salah satunya adalah pengaruh pembiasaan dalam memanfaatkan media sosial yang terbukti secara langsung mengubah preferensi pemahaman agama, baik tentang keluarga, kehidupan sosial, dan politik, termasuk ketataan dalam beribadah. Semakin lama durasi online dan semakin banyak konten media yang diakses, hal tersebut dimungkinkan agar seseorang mengalami pemahaman dari konservatif menjadi moderat, khususnya bagi generasi milenial di Indonesia. Paragraph 5. Based on research by Felix and Matthew Adam, religion in Indonesia social media space is vulnerable to social conflict. The potential for conflict in the social media space is exacerbated by the spread of fake news, false gossip, and first-hand speech. Meanwhile, the research put forward by Sunarto also confirmed that social media has an impact on the development of religious radicalism. Thus, social media can be used for both constructive and destructive purposes. In it is said the religious content on social media is educating and creating harmony among human beings. Social media will be destroyed when the religious content in the media space hosts intolerance. Therefore, the content disorder strategy is essential because religious content on social media is dominated by intolerant ideology. Meanwhile, moderate and tolerant Islamic religious discourse are sinking under the dominance of intolerant religious discourse. At the same time, internet users in Indonesia are increasing day by day. More internet users currently access the intolerant religious content. Berdasarkan penelitian Flexin dan Matthew Adam, agama di ruang media sosial Indonesia adalah rentan terhadap konflik sosial. Potensi konflik di media sosial diperburuk dengan penyebaran berita palsu, hoax, gosip jahat, dan ujaran kebencian yang dipersonalisasi. Sementara itu, penelitian yang dikemukakan Sunarto juga membenarkan hal itu. Media sosial bertambah pada berkembangnya radikalisme agama. Dengan demikian, media sosial dapat digunakan untuk tujuan konstruktif dan destruktif. Dikatakan konstruktif jika konten keagamaan di media sosial bersifat edukatif, menyejukkan, dan menciptakan kerukunan antara umat manusia. Media sosial akan menjadi destruktif ketika konteks keagamaan yang terkandung dalam media tersebut menyebarkan hoax, ujaran kebencian, dan intoleransi. Oleh karena itu, strategi kontra wacana menjadi
Penting karena konten keagamaan di media sosial didominasi oleh ideologi toleransi. Sementara itu, wacana agama Islam yang moderat dan toleran semakin terpuruk di bawah dominasi wacana agama yang intoleran. Pada saat yang sama, pengguna internet di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Alhasil, sebagian besar pengguna internet dengan cepat mengakses konten keagamaan yang intoleran tersebut. Paragraph 6. Based on a private resale by Area Social Operating Company in collaboration with outside active social media users in Indonesia as of January 2021 increased by 6.3%, or the equivalent of 10 million users compared to January 2020. When viewed from the total population of Indonesia, around 274.9 million people, then 61.8% of them are active on social media monthly. It is now that the latest Indonesian internet users have reached 202.6 million. In the list of Indonesia 170 million active social media users, 168.5 million active via mobile devices such as smartphone. Another fact is that we are social, and thousands say that use effort. Indonesia social media users could spend up to 3 hours and 14 minutes per day. In terms of the age of social users, this report shows the rise in the 24 until 34-year range dominant. Also that the age group in 18 until 24 years. In this report, we are social and healthy also analyzes the social media performance the most in the past month by internet users from 16 to 64 years old. Among the existing social media platforms, YouTube occupies the top position. They were followed by WhatsApp, Instagram, Facebook, and Twitter. Berdasarkan laporan yang dirilis We Are Social, atau perusahaan yang asal Inggris yang bekerja sama dengan Outside, pengguna aktif media sosial di Indonesia per Januari 2021 meningkat sebesar 6,3% atau setara 10 juta pengguna dibandingkan Januari 2020. Jika dilihat dari total penduduk Indonesia sekitar 2,4 juta jiwa, kemudian 61,8% diantaranya aktif di media sosial. Sementara itu, pengguna internet Indonesia terkini diketahui mencapai 202,6 juta. Menariknya, dari 170 juta pengguna aktif media sosial di Indonesia, 168,5 juta mengaksesnya melalui perangkat seluler seperti ponsel pintar. Fakta lainnya, We Are Social and Outside menyebutkan rata-rata pengguna media sosial Indonesia bisa menghabiskan waktu hingga 3 jam 14 menit per hari. Dari sisi usia pengguna media sosial, laporan ini menunjukkan bahwa penduduk pada rentang usia 25-34 tahun mendominasi. Setelah itu, kelompok umur 18-24 tahun. Dalam laporan ini, We Are Social and Outside juga menganalisis sosial media platform yang paling banyak digunakan dalam sebulan terakhir oleh pengguna internet berusia 16 hingga 64 tahun. Di antara platform media sosial yang ada, YouTube menempati posisi teratas, diikuti oleh WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter. Paragraph 7. Many internet users have resulted in intensive interaction and communication through social media in Indonesia. Having less
that social media often present religious narratives that are free of access on and often used by Christian groups to pursue conflict and identity politics marked by diminishing and falling to religious inclusion, shifting religious authority, safety individualism, and change from pluralism into tribalism. On the other hand, Rahmatullah said that the range of searching for information and religious moderation on the internet has not yet reached a high level on internet and has not reached evolving to Indonesia. This condition implies that effort to promote India religious moderation on the internet still need to be campaigning again. Banyaknya pengguna internet mengakibatkan interaksi dan komunikasi yang intensif melalui media sosial di Indonesia. Ravani menyoroti bahwa media sosial seringkali menyajikan narasi keagamaan yang bebas akses dan sering digunakan oleh kelompok tertentu untuk menumbuhkan konflik dan menghidupkan kembali politik identitas yang ditandai dengan berkurangnya afiliasi terhadap lembaga keagamaan, pergeseran otoritas keagamaan, penguatan individualisme, dan perubahan dari pluralisme menjadi tribalisme. Di sisi lain, Rahmatullah mengatakan tren pencarian informasi moderasi beragama di internet masih belum mencapai tingkat peminat yang tinggi dan belum terjadi merata di seluruh Indonesia. Kondisi ini mengandung makna bahwa upaya untuk mengedepankan gagasan moderasi beragama pada masyarakat internet masih perlu dikampanyekan kembali. Paragraph X. Based on this consideration, the study will explain how the discourse of Islamic moderation is present in social media in Indonesia. The social media chosen in this study is Twitter. In order to strengthen the empirical result of user perception and analysis of user sentiment was carried out on comment from mainstream social media accounts in Indonesia using one of the data mining methods, namely text mining. This method is used to extract information from social media by ending and exploiting existing parent users text meaning to find out the crop of opinion generation religious moderation in Indonesia. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini akan mengkaji bagaimana wacana moderasi Islam hadir di media sosial di Indonesia. Media sosial yang dipilih dalam penelitian ini adalah Twitter. Untuk memperkuat hasil empiris persepsi pengguna, dilakukan analis terhadap sentimen pengguna pada komentar dari akun media mainstream di Indonesia dengan menggunakan salah satu metode data mining, yaitu text mining. Metode ini digunakan untuk mengekstrak informasi dari media sosial dengan mengidentifikasi dan mengeksplorasi pola-pola menarik. Menggunakan text mining untuk mengetahui mengelompokkan pendapat pengguna mengenai moderasi beragama di Indonesia. Jadi, pada kesimpulan tentang moderasi beragama pada media sosial ini adalah pentingnya adanya pengawasan dan pengendalian terhadap konten yang berhubungan dengan agama di platform-platform media sosial. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran konten yang bersifat negatif, provokatif, intoleran, atau mengandung kebencian terhadap suatu agama atau kelompok agama tertentu.
Dalam hal ini, peran aktif pengguna media sosial dalam melaporkan konten yang melanggar aturan dan kebijakan terkait moderasi beragama juga sangat penting. Dengan melaporkan konten yang tidak pantas, pengguna dapat membantu menciptakan lingkungan digital yang aman, inklusif, dan menghormati keberagaman agama. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.